Isang beses lang yan. Maya-maya na yan ulit gagana. Can you say mama? Ayaw na talaga. Can you say tatay? Can you say duck? Can you say cat? Ayaw na. Can you say mama? Sus, ayaw. Kanina sunod-sunod. Bilang ka na lang. Count, count. 1, 2. Diyan ka tingin. 2. Ay, sus, tinuruan ko na eh. Ew. Saan mo na naman nilagay? Natanggal na naman. Wala na tayong pamalit. Ubos na yan. Hindi na natin yan magagamit. Nasaan na naman to? Ay, ayun no. Sa ilalim. Do you want this? You want this? Can you say papa? Ay, ayaw. Can you say cat? Isang araw, nagmamaneho sa... Ayaw na. Ayun kasi, nasa ilalim ni daddy, oh. Alin? Ito. Ugoy. Ugoy. Ito, oh. Yay! Do you want Dutch meal? May kiinom ako. Injek! Wow! Ah. Paano hingi? Paano humingi? Paano bibigyan ng mama? Thank you. Sabihin mo. Thank you. Shake, shake. Ganon, shake. Shake, shake, shake. Shake mo na. Shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Ito. Sit ka dito, sit. Dito. Shake, shake, shake. Shake mo, shake. Ito, ito. Shake, shake, shake. Shake, shake. Tikman ni mama, ha. Lasang gamot. Asim. Yogurt drink kasi ito. Hindi ko na binili yung tsake, matamis yun eh. Huwag nang ganyan eh. Hindi mo na yan masipsip. Yum, yum, yum. Babay na, babay. Bye-bye. Bye-bye vlog. Patingin ng mata. Smile naman yun. Smile nga, patingin ng smile. Smile. Patingin ng smile. Smile. Paano yung smile? Smile. Hindi man Nababali. nag-smile.